totalmente buio qui dentro. È pieno di viuzze, se ti perdi qui dentro. আগে আমি হিসাব করছিলাম 2018-তে যখন আমি শুরু করি 350 জন প্রতি একটা টয়লেট ছিল। Ci ho messo quasi 2 mesi per raccontare questa storia. E c'è chi questa storia la vive da più di 50 anni. Sono gli abitanti di una baraccopoli. Slum, ghetto, chiamalo come ti pare. Si stima che nel mondo ce ne siano circa 250.000 e persino in Italia ne puoi trovare uno. Quindi non siamo così tanto lontani. Ma la mia domanda è, in una situazione del genere, posso trovare un messaggio che mi aiuti a migliorare? Sì, anche lì dentro ne posso trovare uno. Ma prima di dirti qual è il messaggio, partiamo con degli step. Partiamo dall'inizio, partiamo con la storia. Quindi, amico mio o amica mia, ora ti lancio una bella voice-over di presentazione. Anni 40. Mentre l'impero britannico crolla, l'India viene divisa in due. Fu il risultato di una paura politica, che indù e musulmani non potessero più vivere insieme. Nasce il Pakistan, la patria dei musulmani. Ma c'è un problema, il Pakistan è diviso in due. Due pezzi di terra separati da più di 1600 km. Da una parte il Pakistan occidentale, dall'altra il Pakistan orientale. Dopo la divisione migliaia di musulmani lasciano l'India e si spostano nel Pakistan orientale. Tra loro ci sono i bihari. Pensano di aver trovato casa, ma c'è una differenza che cambia tutto, la lingua. I locali parlano bengalese, i nuovi arrivati urdu. All'inizio il governo pakistano favorisce i bihari, li assume nelle ferrovie, negli uffici, nelle fabbriche, perché li considerava più fedeli, diventando agli occhi dei locali lo strumento della colonizzazione culturale pakistana. Ma questo crea tensione, perché quando qualcuno viene favorito, qualcun altro resta indietro. E la tensione esplode il 25 marzo 1971. Il Pakistan lancia l'Operation Searchlight, un'operazione per schiacciare la resistenza bengalese. È il punto di non ritorno. Per controllare il territorio, l'esercito pakistano recluta civili locali. Molti bihari, sentendosi minacciati dalla rivolta bengalese e parlando la stessa lingua dell'esercito, si arruolano in queste milizie. Agiscono come guide, informatori e forze d'assalto. Per il popolo bengalese i bihari sono diventati il volto dell'oppressore. La reazione è immediata e feroce. In tutto il paese esplodono rivolte e un unico grido unisce le strade: Jai Bangla. I bengalesi lottano per l'indipendenza, i bihari appoggiano il Pakistan. Dopo 9 mesi di massacri l'India interviene e in soli 13 giorni l'esercito pakistano crolla. Il Pakistan orientale smette di esistere e sulle sue ceneri nasce ufficialmente il Bangladesh. Per i bihari è l'inizio di un esilio che dura da 50 anni. Con il ritiro del Pakistan vengono lasciati indietro, diventando i nemici interni, senza una patria, senza un posto dove andare. Ed è da qui che nasce il più grande campo profughi interno del Bangladesh, il Geneva Camp. ক্যাম্পের মূল যে এন্ট্রান্সটা আমরা এন্ট্রান্স দিয়ে ঢুকবো, ঠিক আছে? ঢুকে বাম দিকে হচ্ছে ওদের একটা বাজার আছে, ওদেরই বাজার বলা যায়, ক্যাম্পের জাস্ট অপোজিটে। ওই বাজার দিয়ে ঢুকে আমরা জাস্ট মানে ক্যাম্পটা তো এরকম, আমরা জাস্ট এই বাজার থেকে এই পুরাটা একটা রাউন্ড মারবো, ঠিক আছে? এই রাউন্ডের মধ্যে অনেক কিছু আছে। রাউন্ড মেরে একটা গলি দিয়ে ভিতরে ঢুকে যাব। একটাই বড় সমস্যা যে এই ধরনের মাইনরিটি গোষ্ঠীর সমস্যা যে ভালো নেতা নাই। তো বিহারিদের একটাই নেতা ছিল, এই নাসিম খান। বুঝছে? বিহারি বলে কেন? ওই যে ধরে নেয় যে সবাই বিহার থেকে আসছে, ওই থেকে বিহারি বলা যে শুরু হয়ে গেছে, বিহারি নাম হয়ে গেছে। কিন্তু আফটার 71 কিন্তু ওদের ওই যে আমার ছোট্ট স্টোরিতেই আছে যে ওদের নট অনলি বিহারি, মারোয়ারি বেশি বলা হইতো, নন বেঙ্গলি বলা হইতো। ওরা কি বেশিরভাগ পাকিস্তানি না? না, হ্যাঁ মেজরিটি পাকিস্তানি, বাট এখানে প্রচুর কলকাতার মানুষ আছে। কলকাতা, ঠিক আছে। দেখি সবচেয়ে ঢাকাতে বড় ক্যাম্প নাকি? এটা গোটা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ক্যাম্প বিহারিদের আর কি।
পুরা বাংলাদেশের বড় ক্যাম্প। হ্যাঁ, ভিতরে কজন থাকে? লাস্ট ইয়ার ছিল 65,000, এতদিনে হয়তো 70,000 হয়ে গেছে। কাছাকাছি হয়ে গেছে। প্রতি বছরও তো বাড়ে মনে হয়। হ্যাঁ, প্রতি বছর তো বাড়ে। সেখানে কিন্তু লোকাল বাঙালিরাও থাকে। কেন ওখানে মনে একটু ভাড়া টাড়া কম থাকে? ভাড়া কম, একেবারেই কম। Allora, per farvi vedere quanto è grande il Geneva Camp, quindi per farvi un'idea, una stima dei numeri, useremo un'applicazione che tutti quanti possiamo avere, il Google Earth. Vabbè, comunque, questa che vedete è Dhaka, appunto la capitale del Bangladesh. E noi andiamo a scrivere Geneva Camp. L'avevo già preparata. Questo lo togliamo. E questa piccola area è il nostro Geneva Camp, la baraccopoli, il ghetto. Quindi su tutto questo, tutta questa capitale, tutta la città, questo è il loro piccolo spazio. Adesso andiamo a misurarlo, strumento, misurazione, e ci creiamo il nostro perimetro, nostra area, quindi tutto ciò. E voilà! Allora, l'area è di 0,06 km quadrati. Tradotto, prendete 70.000 persone e infilatele in 8 campi da calcio. Questo è il Geneva Camp. Questo è quanto è grande. E la cosa assurda, la cosa particolare, perché come mi ha raccontato, è che loro ogni anno aumentano, quindi se nel 2026 sono 70.000, nel 2026 possono essere 71.000 forse, è che attorno a loro, queste sono tutte case, sono tutti condomini, edifici moderni, e il vicinato, quindi le case vicine, non gli permettono di espandersi verso l'esterno, quindi per trovare una soluzione loro sono costretti a espandersi verso l'alto, quindi in verticale, e appunto costruiscono case sopra case sopra case. E che ve lo farò vedere, ci arriveremo anche a quello. Comunque questo dove siamo adesso lo chiamano il campo a 5 piani, perché è un palazzo su 5 piani che praticamente sta cadendo a pezzi. E di fronte ci sono delle piccole casine, però il principale è questo. Una casa abitano all'incirca 13 persone, in una casa, un appartamento. Solo in questo palazzo ci saranno un migliaio di persone. Di fronte hai dei palazzi nuovi, cioè totalmente nuovi appena costruiti, avranno 15-20 anni, forse anche meno. E di fronte c'è tutta questa situazione qua, dove il governo non, come dicono loro, il governo purtroppo non fa niente. কাজ করেন, আপনি কাজ করেন? এই যে ঘরের আমার ঘর ভাঙ্গা আছে, ভাঙ্গা ঘরের নেই, যাতে বিল্ডিং আমাদের একটু ঠিক হয়। ভূমিকম্প আসলে তো অনেক ভয় আছে। ওই সময় তো 1 মাস আগে। গরিব মানুষ তো টাকা নাই দেখা ভাঙ্গা চুরা করে। এই যে ভিতরের রুম দেখেন আপনি, দেখলে বুঝতে পারবেন। Questa è una stanza. Perché chi si? হ্যাঁ, না এটা দেখেন কিভাবে ভাঙ্গা চুরা, এইগুলো তো কেউ ঠিক করে দেয় না। অনেক রিস্কের ব্যাপার। এখন গরিব মানুষ অত টাকা থাকলে, 2 লাখ টাকা থাকলে তো করতে পারতো, টাকার জন্য পারি না। কিন্তু কজন থাকেন এখানে? 3 ফ্যামিলি। 3 ফ্যামিলি, 1 রুম 2 রুম। এই যে সামনে 3 ফ্যামিলি। টোটাল কজন? টোটাল কয়জন? আমাদের ঘরে 3 জন। 3টে ফ্যামিলি কয়জন টোটাল? টোটাল এই ঘরে 4 জন, আর ওই ঘরে এসে 6 জন, 10 জন, আমরা 3 জন, 13 জন। Perfetto, questa è una situazione che puoi vedere facilmente. È una strada che perimetra l'area del Geneva Camp. Quando la percorri, da un lato vedi le case moderne, quelli nuovi, dall'altro i loro palazzi che cadono giù. Ma dentro? Com'è la vita dentro? Beh, partiamo con calma. Partiamo dalla zona dove c'è più movimento, dove puoi vedere più colori, assaporare più sapori, gente che va e che viene. Insomma, hai capito,
cominciamo dal mercato interno. Questo è il mercato del Geneva Camp, è qui dove parte tutta la giornata delle persone. Negozi a destra e a sinistra, vestiti, scarpe, negozietti di cibo. E questo è il mercato centrale di un campo, dove c'è il cuore pulsante di questo piccolo quartiere, di questa piccola comunità. La cosa che mi hanno detto è che qui bene o male tutti lavorano, cercano di portare il pane a casa. Il fatto di andare a chiedere soldi in giro, di chiedere l'elemosina è l'ultima spiaggia. Vivere la giornata lavorando. Chi in un piccolo negozio, chi vendendo per strada, chi guidando un risciò. Quindi è lavorare sempre. Ed è vero, stavo riguardando il mio clip e stavo pensando che lì dentro sono stato quasi una giornata e non c'è stata una volta che uno venisse lì a chiedermi soldi, a fare l'elemosina. Neanche un bambino mi ha chiesto 2 o 3 spiccioli. Infatti, le mie tasche alla fine giornata mi hanno ringraziato. Anzi no, i bambini venivano a chiedermi qualcosa, ma lì è perché ho deciso io. E se continui il video capirai bene. Ci sono mercati ovunque, c'è lì quello che taglia c'è lì quello che taglia la carne, davanti c'è quello che vende il riso, qui c'è quello che vende il pan, il tabacco, le sigarette. Queste sono le vie principali del mercato. Qui ognuno fa qualcosa. Sono tutte strade spaccate ovviamente, non sono, infatti lì c'è la fanghiglia, sono sporche, sono diciamo sì, luride, però la vita qui va avanti lo stesso, sono tutti felici, sono tutti sorridenti, sanno che vivono la sofferenza, però questa è la loro normalità. Questo è il cuore di un popolo e il cuore dentro un campo. Ti perdi. Mi viene da ridere perché io mi sono perso 10-15 volte, non lo so, perché mi distraevo, e questo lo so, mi distraevo. Ero talmente folgorato, affascinato da tutto ciò che vedevo attorno a me, da quello che mi succedeva, dalle persone e quello che facevano. E questo era la loro quotidianità, questa era la loro vita di tutti i giorni. Un po' come la mia, un po' come la tua, con una piccola differenza, che loro la vivevano tra baraccopoli e strade spaccate. Ma più stavo lì dentro, più vedevo quello che mi succedeva attorno, realizzavo che certe situazioni sono una conseguenza di determinate scelte che forse non vuoi più farne parte. Già, non vuoi più farne parte. It is a political crisis. Although উভয় দেশের মধ্যে চুক্তি হয়েছিল যে আমাদেরকে এখান থেকে ফেরত নিয়ে যাবে। আমরা নিজের ইচ্ছা আসেনি, নিজের ইচ্ছা এখনও নেই। সরকারের মাধ্যমে আমরা এখানে বসবাস করছি। আলহামদুলিল্লাহ, অনেক ক্রাইসিস আছে। আপনি যদি ঘরে গিয়ে দেখেন, কোনো ঘরে কিচেন রুম নাই, গোসলখানা, মহিলাদের প্রাইভেসি নাই, সিক্রেসি নাই। একটি রুমের মধ্যে গাদাগাদি করে আমরা থাকছি। রুটিন ওয়ার্ক প্রোগ্রাম, অর্ধেক রাতে আমি ঘুমাই, অর্ধেক রাতের পরে আরেকজন ঘুমায়। কারণ আমাদেরকে রুমটা যে দেওয়া হয়েছিল, এই রুম হলো 8 ফুট বাই 8 ফুট। একটা পরিবার থাকতে পারেনি। আর দীর্ঘদিন 50 বছর হয়ে গেছে। ক্যান ইউ ইম্যাজিন হোয়াটস হ্যাপেন আর্লি ইন মর্নিং ওয়েন দেয়ার ইজ এ ন্যাচারাল কল? আমাদের যেন গোসলখানা নাই, বাথরুম নাই, যেটুকু বাথরুম আছে সেটা ইনসাফিসিয়েন্ট, বাট স্টিল উই আর হিয়ার। আপনি বলবেন কেন থাকতেছেন? বলে যাবো কোথায়? যাবো কোথায়? আমার ঘর বাড়ি এখানেই আছে। আর যেখানে ক্যাম্প আছে সেখানে ঘর বাড়ি আছে, কিন্তু ডেট হ্যাভ বিন ডিক্লেয়ার অ্যাবান্ডন বাই দি গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ, বাই দি প্রিভিয়াস গভর্নমেন্ট। আলহামদুলিল্লাহ, খুব কষ্টে আছি আমরা। চাকরি নাই, পার্মানেন্ট জব নাই, অড জব আমরা করি। কেউ রিক্সা চালায়, কেউ নাপিতের কাজ করে, কেউ মাছ বেড়ে, কেউ মাংস বেচে। এই আপনি মোহাম্মদপুরে, আপনি গ্রিন রোড, ধানমন্ডি যান না, যেখানেই গরুর মাংস পাবেন সে কিন্তু জেনেভা ক্যাম্প থেকে যাচ্ছে, এখান থেকে যাচ্ছে। বাট উই আর নোওয়্যার। আমার আইডেন্টিটিটা কী আছে? হু এম আই? আমি যেই ঘরে এখন থাকতেছি সেই ঘরে কিন্তু হোল্ডিং নাম্বার নাই, কোনো হোল্ডিং নাম্বার নাই। তাহলে চিন্তা করেন যে আমরা কীভাবে থাকি। একটা গোষ্ঠী কতদিন এইভাবে থাকবে? হাউ লং? Ok,
E dopo queste parole è arrivato il momento di farti vedere l'interno della baraccopoli, le casette fra le viuzze strette e buie. Però prima di addentrarci vorrei darti un piccolo consiglio. Se mai nella vita ti capitasse di entrare in certe situazioni, in determinati posti, porta dei piccoli doni, soprattutto per i più piccini, tipo caramelle, cioccolata, queste cose qui. Perché, volenti o non, quella è casa loro e ricorda, tu sei un ospite. ইয়া না মানে এত গলি আমি নিজেও দিশাহারা করি টোটাল 80 বা 85টা গলি বের হয় এরকম কতগুলা 80 85 এরকম গলিগুলা আচ্ছা 50 stai attento alla testa perché ইয়া সাবধান মাথার উপরে সাবধান rischi di sbatterci la testa. কি নাম বলো কি নাম È totalmente buio qui dentro. E sono tutte case questo. Vieni a vedere? Chocolate Shabak, chocolate টা? No. Come no? আমার ঘর এটা উপরে থাকে Bisogna stare attenti alla testa. Ho acceso la luce del telefono sperando che aiuti. Tutti i cavi, uno sopra l'altro. E queste sono tutte case. Sono tutte case uno di fronte all'altro. Praticamente non c'è praticamente privacy. Queste sono tutte case che vanno sopra, uno sopra l'altro. Attenta alla testa. E ci sono i tempi. Ti devo andare a Baia? I ragazzi ti seguono perché vedono un tipo con la telecamera e rimangono sempre affascinati e curiosi di sapere cosa stiamo facendo. Questo presumo sia un negozio. মামা কি কারচুপির কাজ করেন Parrucchiere. না Immaginate quando arriva l'estate qui che caldo che fa. Tu già che la uva? Sì, Baia. Guarda, quello da. Ah, chocolate. Darò. Già. Salam alaikum. বাইরে একটা বাসা না তোমার বাসা না গেলি যাও ভালো আছো একটা ছবি তুলে যাবো I vicoli sono tutti uguali, sono tutti identici. Per fortuna che con me c'era Saif, il mio fotografo, la mia guida, perché ci metti così un secondo, ti distrai un attimo e ti perdi. Se nel mercato ti perdevi perché rimanevi affascinato da quello che ti cadeva attorno, lì ti perdi perché le strade sono tutte uguali, quelle viuzze sono identiche, buie e strette. E Google Maps? Beh, Google Maps non ti è amico. Cioè, non funziona, punto, non va. Quindi se non stai attento, dopo 2 curve, ciao. Comunque è tutto un corridoio questo campo, destra, sinistra, sono tutti corridoi piccoli, mezzi bui, con i fili elettrici che ti toccano la testa e ti perdi. È pieno di viuzze, se ti perdi qui dentro. Se non ti fai accompagnare ti perdi, adesso finalmente vedo un po' di luce. Però è tutto un corridoio stretto di 50 cm. È incredibile come i cavi siano uno attaccati all'altro. Praticamente mi hanno raccontato che è così difficile capire, quando un cavo non funziona, è così difficile capire qual è, che fanno prima attaccarne uno nuovo. Per questo che c'è un ammasso di cavi uno dopo l'altro. Fai prima mettere uno nuovo piuttosto che sostituire quello che non funziona perché non capisci qual è. Queste sono tutte case, sono tutte case uno attaccato all'altro, e infatti anche lì c'è un buio, c'è tutte strade buie dove la luce non arriva e loro vivono in queste situazioni, con le case che sembra che debbano cadere da un momento all'altro. E infatti anche da là si vede. Qui sono i bagni in comune, infatti lì c'è quello delle donne, lì c'è quello dell'uomo.
বাসা তো কোনো টয়লেট প্রাইভেট টয়লেট নাই তাই? ইদানিং হচ্ছে, এখন হচ্ছে। এখন হচ্ছে? এটা বছরখানেক আগেও ছিল না, এখন হচ্ছে। এখন নিজেরা অনেকে টয়লেট যাদের সামর্থ্য আছে করে নিচ্ছে বাসার এক কোণা দিয়ে। কোনো রকম লাগেছে। হ্যাঁ, আগে আমি হিসাব করছিলাম 2018-তে যখন আমি শুরু করি 350 জন প্রতি একটা টয়লেট ছিল, মানে এরকম একটা, এখানে তো কয়েকটা, মানে একটা টয়লেট 350 জনের জন্য, খুব প্রবলেম আছে। Siamo in un campo di oltre 70.000 persone. Molte case mi hanno detto che hanno bene o male uno spazio loro per fare i bisogni, però molte altre devono usare un bagno pubblico come questo. E ovviamente essendo diciamo in un campo con 70.000 persone la sporcizia non può mancare, infatti guarda qua dove... Qui vicino non so se si sente, qui letteralmente sta andando la fogna, sta scaricando, qua c'è tutta l'acqua nera e infatti c'è anche un odore abbastanza forte. খাবো, হ্যাঁ ওসবে না, হাত দিয়ে খেলাম। বাড়িতে যেমন চাপ কলার পানি, হ্যাঁ এটাও কিছু কিছু চাপ কলার পানি দেশেও তো গন্ধ করে, কিন্তু এটা গন্ধ করে না, non ha neanche odore, sa proprio come l'acqua, non ha odore. একটু খাইতে দাও পানি, খান আমু চাপো, যাও কি করবো করো, না আপনি খান, আমি খান। Sì, è acqua. Spero che non mi faccia male, però è acqua. Donnovate, Donnovate. Qui è dove prendono l'acqua per portarli a casa. È il loro pozzo, dove prendono l'acqua, la portano a casa, la usano per cucinare, per bere, per fare la doccia, tutto quanto. Ed è per tutti. Niente, non mi è successo niente. Anzi, avevo talmente tanta sete che quell'acqua ha soddisfatto il mio bisogno. E poi era gratis. Quanto è bella questa parola, gratis. E poi quell'acqua è talmente filtrata che praticamente non ha nulla dentro, non ha né i sali né i minerali. Quindi com'è che poteva farmi male? Boh. Fa entrare prima a me? Fa entrare prima a me? Sono tutte strette. Aste sì. Tutte le scale perché sono veramente strette e alte. মা কজন থাকে রুমে? এই যে 4 জন। আপনি, আপনার জামাই, আমার বাচ্চা। আপনার বাচ্চা। মেশিন চালাই বাসায়, এটা দিয়ে আমার 2 পয়সা আয় হয়, এটা দিয়ে আমি চলি। আপনি কাজ করেন, সেলাই টিলাইয়ের কাজ করেন, জামা টামা সিলান নিজের জন্য, তাহলে বাইরের জন্য সিলান? বাইরের জন্য। হ্যাঁ, কোনো কিন্তু কার্ড রেগুলার তো সব না, কার্ড বোর্ড দেওয়ার জন্য? হ্যাঁ সব রেগুলার, আমাদের আইডি কার্ড সব আছে, স্মার্ট কার্ড আছে। একটা গরিব মানুষ পারতেছে না, ওই যে আজকে আমি টাকার বিনিময়ে আমার আজকে ঢাকা লেবে একটা রিপোর্ট লেখছে, আমি ওটা করাইতে পারি না। একটা পরীক্ষা করাইছে যে এক্সিরা আর প্রসাব টেস্ট করেছে, এখন আবার দেখে বললো যে আপনি তো প্রসাবে ইনফেকশন বেরোইছে, আপনার ঢাকা লেবে আবার এই পরীক্ষাটা করা লাগবে, কিন্তু আমি ওটা করাইতে পারি না। কেমন লাগে, একটু কষ্ট হয় আমাদের, এখানে জানলা নাই, কিছু নাই। হ্যাঁ, খুব কষ্ট হয় আমাদের থাকা এখানে। একটা মেয়ে ছিল আমার, মারা গেছে 12 বছরে। ওর বাবা 5 বছর ধরে কাজ কাম করে না, পারে না, অসুস্থ। আপনি নিজেই চালান সবাই ফ্যামিলি?
আর গরমের সিজনে তো মনে হয় আরো বেশি। গরমের সিজনে তো আমাদের মনে হয় দম বেড়ে যায়, দম বাড়ে যায়, con noi নাই, কোনো জানলা gianna নাই, কিছু নাই। Infatti vedi non ci sono finestre, c'è una piccola ventola, però quando va via la corrente la ventola non funziona più. In una stanza stanno in 4, 5, qui stanno in 2, quindi sopra stanno in 2, ma generalmente stanno così. Non ci sono luci, però funziona così. Sai, è facile andare in una certa situazione, annuire e dire capisco. Ma cosa capisco? Capisco che quando sono tornato a casa e ho aperto la porta della mia stanza e notandola che anche se è piccola, infatti c'è proprio lo spazio per un letto, per l'armadio, punto, ma almeno una finestra da cui entra luce naturale, la luce del sole. Sì, oggi non è il massimo perché c'è un po' birichino, però ho questa fortuna qui. Mentre loro, quella è la loro fortuna, quella è la loro casa. Se possiamo chiamarla fortuna, diciamo. E sono fatti così, sono tutte case piccole, strette, le scale buie. In una stanza di 4, 5, 6 metri quadrati vivono minimo 4 persone. E questo sovraffollamento, questo essere tante persone in un unico spazio porta a malattie come la tubercolosi, ad esempio. E puoi immaginare che sono talmente tanti e vivono talmente vicini che appena si ammala uno, subito dopo si ammala un altro, e così, uno dopo l'altro, a catena. E poi, a causa di tutte queste case con i muri rotti, piene di muffa, le malattie respiratorie sono all'ordine del giorno, e specialmente per i bambini, sono i primi che vengono colpiti. Vieni a vedere vicino. Guarda, vedi, c'è il forno fatto di terracotta. Dentro ci ha messo il legno, infatti qua c'è il legno. Qua c'è il legno, dentro ci ha messo il legno con il forno di terracotta, una pentola, un po' di olio, e vende questa pastella. Mamma mia, ho i fumi negli occhi, mi bruciano gli occhi. E fa questa pastella di lenticchie con farina, verdure, un po' piccanti ovviamente. E vive così, lavora così, vedi, qui tutti quanti trovano un modo per sopravvivere. E la signora fa questa cosa qua. Molti ristoranti, hotel, alberghi fanno cucinare i propri piatti qui al Geneva Camp per poi distribuirli attraverso i loro locali. Quindi si affidano e si appoggiano agli abitanti e ai lavoratori del campo. Adesso sta facendo il biryani con carne di manzo e poi lo andrà a dare agli altri ristoranti. 50 টাকা একটা প্লেট। বাচ্চারা খায় তো। আমি নিজে আমার বাবা নিজে রান্না করি, নিজেই বেশি। নিজে bese, l'asta e bese. Se lo cucina un po' per sé e poi lo vende ai ristoranti e agli alberghi. Mi hanno spiegato che qui le cose al Geneva Camp costano poco, tipo il cibo, la parrucchiera, e molti da fuori vengono qui a mangiare, a tagliarsi i capelli, a comprare le cose, appunto perché costa poco. Ed è una cosa abbastanza normale vedere case essere trasformate in piccole attività commerciali. Infatti, come ci hanno detto all'inizio, gli abitanti del Geneva Camp non hanno le stesse pari opportunità di chi vive fuori. Quindi per vivere, sopravvivere, devono arrangiarsi in qualche modo. Quindi c'è chi ha trasformato il proprio salotto in un salone dove andare a tagliarsi i capelli, quindi diventando i parrucchieri o le parrucchiere del quartiere. Oppure chi cucinando per strada non solo riesce a dar da mangiare alla propria famiglia, ma anche vendere i piatti a ristoranti e alberghi. Insomma, realtà così ce ne sono tantissimi nel Geneva Camp. Ma soprattutto c'è chi ha trasformato la propria abitazione in piccoli laboratori di riparazione e decorazione dei sari. I sari sono abiti tradizionali tipici del Bangladesh, dell'India e del Pakistan e vengono indossati dalle donne per celebrare cerimonie importanti come matrimoni, compleanni, fidanzamenti, anniversari, queste cose qua insomma. E la decorazione è la ciliegina sulla torta che determina la bellezza e l'eleganza di quell'indumento. E il Geneva Camp è il cuore pulsante del Karchupi, l'arte del ricamo a mano con perline, fili dorati
paillette, di abiti pregiati commensali. E ragazzi, c'è un lavoro dietro che è spettacolare, soltanto da applaudire e basta. E li fanno a mano, vedete, lui sta decorando tutto il sari a mano, perché appunto qui vengono fatti i più belli di tutto il paese. সৌদিতে অনেকগুলা কাজ হয়, ওমানে কাজ হয়, ঠিক আছে, ওমানে কাজ হয়, কোয়েতে কাজ হয়, হাতের কাজ। কোয়েতে আমার এলাকা অনেকগুলো আছে, কোয়েতে গেছে, সৌদি গেছে, ওমানে গেছে, এগুলা কাজ করে, বন্ধু বান্ধব আছে, ঠিক আছে। Praticamente diceva che lavorano per gente di fuori, questo ad esempio lo stanno facendo per una persona che gli ha commissionato un lavoro, quindi è un privato che gli ha chiesto di fargli questo ornamento qui. E per fare solo questo pezzo qui ci mettono dai 10 ai 12 giorni. È bellissimo, cioè proprio questo è un pezzo unico al mondo, chi ce l'avrà soltanto lui. Ed è per questo che sono così belli e così unici i sari del Geneva. আমাদের এই কাজের একটু মান আছে, এটা আমাদের বাংলাদেশি কাজ, হ্যাঁ, এই কাজের একটু মান আছে, এই কাজটা একটু চলতেছে বর্তমানে। আবার যদি ইন্ডিয়া থেকে যদি লেনদেন যদি আমদানি রপ্তানি যদি চালু হয়ে যায়, তাহলে আমাদের একটু ড্যামেজ হয়ে যায় কাজটা। এখন বর্তমান অবস্থায় ভালো আছি আমরা, এই কাজ করে আমরা ভালো আছি, কিন্তু সংসারে যে আমরা কাজ করে যে টাকাটা উপার্জন করতেছি এটা দিয়ে কিন্তু আমাদের ওই ড্রাইভার খাওয়া পর্যন্ত, কিন্তু একটা ভালো স্কুলে ভর্তি করানো বা বাচ্চাকে একটা শিক্ষা দেওয়া এরকম আমাদের অ্যাবিলিটি এখন নাই। এটা কিছু কিছু জায়গায় আমাদের একটা অবস্থা করছে যে বাচ্চা পড়াবার যেমনি মনে করেন যে অবেড আছে বা এখানে মাদ্রাসা আছে, এই কিছু কিছু এখন করার পরে বাচ্চারা কিছু শিক্ষা নিতেছে, কিন্তু আরো যদি ভালো পর্যায়ে যদি নিয়ে যেত তাহলে আমরা মানুষ হিসাবে একটু ভালোভাবে থাকতে পারবো। এই আমাদের উদ্দেশ্য, আর কোনো উদ্দেশ্য নেই, বুঝছেন। সবচেয়ে মূল্যবান কথা হয়েছে যে আমরা এই গণপ্রতিনিধিতে থাকি, ঠিক আছে, আমাদের ওই রকম প্লেস নাই, ওরকম চাকরি বাকরি নাই কোনো ভালো পর্যায়ে যে আমরা ভালোভাবে থাকবো। তো দেখা গেল যে কিছু কিছু আছে যে এটাতে জড়িত অভাবের কারণে, আর যারা মনে করেন এই যে কাজ করতেছে, এই একটা মহাজন হিসাবে আমাদের একটা দায়িত্ব হিসাবে মিডিয়া এটা পরিচালনা করতেছে। আমরা কাজ সপ্তাহে 6 দিন আমরা কাজ করি, বৃহস্পতিবারে ছুটি হওয়ার পরে রাত্রে আমাদেরকে যা খরচপাতি আমাদের যে কাজ হয় এই কাজের টাকা আমাদেরকে দেওয়া হয়। তো সংসারে যদি 5 জন থাকে 3000 টাকা সপ্তাহে যদি কাজ করি, ওটা দিয়ে টাইম না গেছে কিন্তু সংসারটা চালাইতে পারে। তো আমাদের যদি ভালো একটা পরিবেশ যদি থাকতো, এখান থেকে পুনর্বাসন করতো, ভালো একটা চাকরি যদি আমরা পাইতাম, তাহলে অবশ্যই আমরা ভালোভাবে থাকতাম। আর যারা এইগুলোর মধ্যে মাধ্যমে মনে করেন যে জড়িত আছে, ওরাও কিন্তু অভাবের কারণে, যেমনি মনে করেন যে একটা জিনিস নিয়ে ধরা খাইলো, ঠিক আছে, তাকে চালান করে কোর্টে পাঠানো হইলো, এখন দেখা গেল ওই জামিনের টাকা লাগবে 10,000, কিন্তু ওর ঘরে নাই 2,000 টাকা। এখন কারোর থেকে হঠাৎ নিয়ে আবার যেভাবে হোক জামিনটা করাইছে, মা করাইছে, বাপ করাইছে, যেভাবে হোক জামিনটা করাইছে, করানোর পরে যে আসলো, আসার পরে কিন্তু ওই 10,000 টাকা কিন্তু আরো ঘাটতি হয়ে গেল সংসারে। এখন ওরা পূরণ করবে কিভাবে? কাজে বসবে, ঋণ লাগবে, তারে বিরক্ত করবে, তাহলে ওই জিনিসটা কভার করবে কেমন? ওই ব্যক্তি আমার তাহলে বাদ হয়ে আবার ওই কাজে। Dai, quando dice va a fare quei lavori lì, abbiamo capito tutti che cosa intendesse. Purtroppo quando si creano certe situazioni dove una persona viene dimenticata o ignorata, è facile che la criminalità prenda piede. E un giovane, quando non è certo dei propri documenti, quando non è certo del proprio futuro e viene discriminato soltanto perché proviene dal campo, lo spaccio diventa una delle poche realtà possibili per portare un po' di soldi a casa. E quando manca una figura di riferimento c'è un vuoto che molto spesso viene riempito da figure criminali, a volte protette anche da interessi esterni, che usano il campo come zona franca per portare avanti i propri affari. কিছু খারাপ লোকের জন্য আমাদের ক্যাম্প বদনাম আছে, আর কিচ্ছু না। অনেকে যে আসে সকালে কাজে যায়, বাচ্চা ঘুমানো থাকে, রাতে আসে দেখে বাচ্চা ঘুমানো আছে, কিন্তু কিছু 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 লোক আছে যে খারাপ ব্যবসাতে জড়িত আছে, ওদের কারণে আমাদের কোনো ঠাঁই নেই। ওদের এই 10% এর জন্য 90% খারাপ বলবে।
অনেক ভালো মানুষ আছে, 5 ওয়াক্ত নামাজি আছে, যাদের কারণে আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচায় রাখছে। খারাপের সাথে ভালো থাকে না, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিছু হয়। আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচায় রাখছে। এত আপনি দেখবেন কত নোংরা জায়গা আছে, ঠিক আছে না, একটা বাথরুমের সিরিয়াল লাগানো থাকে, তারপর দেখেন আমরা ভালো আছি আল্লাহর রহমতে, ঠিক আছে না। আমার কথা শুনে, আমাদের এখন ভোটার আইডি কার্ড, আমরা ভোট দিই, তারপরে আমরা কেমনি পাকিস্তানি হলাম এটা বলেন? আমরা বাংলাদেশের জন্ম, পাকিস্তানের আমার দরকার নেই, আমি এখানে জন্ম হয়েছি তো। হ্যাঁ, জন্ম তো আমাদের এখানে জন্ম হয়েছি, আমি বাংলাদেশি, আমার বাংলাদেশ ছাড়া আমার বাংলাদেশ ছাড়া তো কোনো উপায় না। খাইতে হইব, এখানে কি না, আমরা তো বাংলাদেশে গর্ব করে বাংলাদেশের মাটি এমন মাটি যে পুরো ওয়ার্ল্ডে এমন মাটি নাই, আল্লাহ তাআলা দেয় না। একটা কিছু বাড়লে গাছ হয়ে যায়, ফল ফ্রুট বা শাক সবজি কতক্ষণ লাগে। আর অন্য দেশে কিন্তু খুব টাফ আছে, পাকিস্তানেও গেছি, ইন্ডিয়াতে গেছি, টাফ। এখানে যে আমাদের বাংলাদেশে যে আল্লাহ তাআলা কি জিনিস দিছে, পুরাটা দেবো না, আবহাওয়া, এখানে ওয়েদার, আরো সব জায়গা থেকে অনেক ভালো আছে আমাদের বাংলাদেশ, ঠিক আছে। আই এম প্রাউড অফ বাংলাদেশ, ঠিক আছে। আমি পাকিস্তানকে মানি না, কেন পাকিস্তানকে মানি? পাকিস্তান কোনোদিন আমাদেরকে কি কিছু হেল্প করছে? এখানে সবকিছু করতেছি না, জন্ম আমাদের এখানে, আমাদের মা বাবা বিয়ে শাদী সব এখানে, আমরা কেমনি পাকিস্তানি হলাম বলে? আমরা তো বাংলাদেশের নাগরিক, আমাদের ভোটার আইডি কার্ড আছে, আমরা ভোট দিই, তারপরে আমরা পাকিস্তানি কেমনি হলাম? Perché veniamo ancora chiamati pakistani? Perché non possiamo avere le stesse opportunità di chi vive fuori da qui? Perché non possiamo essere trattati come esseri umani? Questo è tutto ciò che ho visto durante la mia intera giornata al Geneva Camp. E per chiudere il cerchio di questa storia mi manca soltanto il messaggio. E a dirmelo è stata una ragazzina che sembra essere dietro le sbarre di una prigione, ma è soltanto la finestra di una casa. Questa è una palazzina e questa è un'altra palazzina. Saranno distanti uno dall'altro 40 cm, 33 cm. Lì c'è una finestra, ma la finestra dà sul niente praticamente. Guarda, sono tutte case una attaccata all'altra, guarda che roba. Sono state costruite, poi lasciate a metà, e tipo quella, guarda ti faccio vedere, tipo quella lì, quella è una stanza, un appartamento, lì c'è un appartamento, lì sulla mia sinistra c'è un altro appartamento. Con un terremoto rischiano di cadere tutti quanti insieme e causare un incidente veramente grosso. Where are you guys from? Italy. How are you? Yeah, I'm fine. What's your name? I'm Nafisa. Nafia, how old are you? I am 17 years old. So you live here, right? Yes. You born here, right? Yeah. Yeah, okay. So you like this place? You know, there's nothing bad about here. Okay, It's all up me. okay. That I think if I want to be a great person, then it really doesn't matter that where I'm from. It's all up to me. Okay. That's how I want to be. Yeah. A good person or a bad one. So I ask you one question, just only one. Okay. You are 17, right? So you saw a lot of things, and you will see a lot of things. For this world, if you have a message for make this world a better place, what's your message? I think we should educate ourselves to be a nice person, and we should care about people. That we can't betray people with fake things, or we can stop those bad things that happens here all the time. Like, so many guys are bad here who quarrels with each other, and it's a really messy thing, you know. Like, it's
feel so bad when I feel that, oh, there are guys are quarreling and they are fighting and each others are really like they got hurt, like it's bleeding very badly, and it makes me feel like we all are human beings, right? So how can we that much cruel that we are harming each other like this? So I think it should be stopped. Yeah, that's it. And what's your dream? Yeah, to stop that quarrel and that, you know, people are being bad here or doing this quarrel just because of they can't afford things or they are so poor, right? So if we can stop this discrimination that we live in this area or this is so bad, the place where I live right now, it's so bad and all. If we stop this discrimination and give each people equal kind of opportunities, then everything will be nice and okay. I want to be a great person, and I am not right now. I'm in high school and now in college, and I am just trying to make myself more better. And I really want to go to study in Italy. Nice. But I have no money, but I have the wish. Desiderare. Forse è proprio da qui che devo ripartire. Perché dopo tutto quello che ho visto, facendo ricerche, parlando con le persone, vivendo il Geneva Camp, ho capito una cosa. Siamo capaci di odiare, siamo capaci di combattere, siamo capaci di dividerci. Ma allora perché non desideriamo anche il contrario? Perché il desiderio, quando si lega alla libertà, può far nascere un popolo. Ma può anche creare odio, discriminazione, divisione. È un ciclo continuo tra bene e male. Per avere, qualcuno deve perdere. Ma forse non deve andare per forza così, perché dentro tutto questo c'è una piccola crepa, una cosa che continuiamo a dimenticare. Il comportamento di pochi non rappresenta la volontà di tutti. Ci dicono che è così che funziona il mondo, che qualcuno decide per noi. Ma c'è una cosa che nessuno può decidere al posto nostro: se odiare o ascoltare, se dividere o condividere, se continuare con gli stessi errori o ripartire da essi. E forse Nafisa aveva già trovato il modo di farlo. Mi chiamo Fodotul, racconto storie, condivido posti, incontro persone, per cercare di vivere nel modo più giusto possibile, attraverso la ricerca di una cosa che tutti quanti noi abbiamo: un messaggio. Ogni persona che incontro custodisce un messaggio, piccolo, ma capace di cambiare tutto. Queste sono le loro storie. Per scoprirle iscriviti al canale e condividi i messaggi della teoria del niente.